ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ। ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗିରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ନଟଙ୍କି କହିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋନପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର କିଛି ନେତା ଆମର ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ସେ ଟାଇମରେ ବିଜେପିର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ବର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ନେତା ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଉପରେ ମୁଥ ମାଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଏସପି ତାଙ୍କର ବେକରେ ଚାଦର ଧରିକିରି ବୁଲେଇଛୁ। ଏସବୁ ଉପରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ବରଗଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଏବଂ ମାନେ ସୋନପୁରରେ ଯାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଲା ତାର ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ କମ ସେ କମ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଯେ କି ଆବାହକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଧନ୍ୟପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ। ମୁଁ କେନ୍ଦମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ସଂଗଠନରେ ମୁଁ ଯାଆସ କରିଛି, ଜଣେ ଚାଷୀ ମେମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସୂଚନା ଦେବାର୍କେ ଯାଉଛୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି ହକ୍ ଦାବିକେ ଉପସ୍ଥାପନ করবার লাগি আন্দোলন করুছন, সে তাহাকে নটঙ্কি করুছন বলি চাষীকে কହୁছন। কালি সোনপুর মিটিংরে সে নিজে বলে চাষী মানকু দলালি করুছন বলি কହୁছন, যাহাকি মানে তা ভাষার জ্ঞান বি নাই নই মন্ত্রী মানকর যে কাহাকে কাଣା কুহযাইছি। চাষী মানকু দলাল বলি করি বি কହୁছন, দলালর অর্থ বি সেমানে নেই জানিথিবে। এইটা গোটে চাষী বিরোধী সরকার এবং অনভিজ্ঞ লোক মানে সরকারকে আসিছন, যেতেবেলে যাহা যেনটা কহি দউছন এমানকর কিছু মতিগতি ঠিক নাই। আজ্ঞা আমার ওড়িশারে চাষী 80% রহুছু, সে 80% কে যদি এমানে দলাল বলছেন বেলে কাহাকে নেইকি রাজ্য শাসন করুথিবে আপন মানে চিন্তা করুন। আর গণতন্ত্র রাষ্ট্রে চতুর্থ স্তম্ভ হি স্ট্রং হবার কথা। আপন মানকু আমি দায়িত্ব দউছু, আপন মানে হি দেশকে রক্ষা করি পারবে, নহলে মানে দেশকে পুনি সে কোম্পানি ঠানে বিক্রি করে ଦେଇକିରି পরাধীন আড়কে ঠেলি দেবার উপরকে যাউছন এই সরকারটা। আজ্ঞা।